ko na sila extra. Balita dyan. Ay sir, bigyan kita extra adapter at saka spring kung sakaling kailangan mo. Kung sakali, pwede nyo palitan yun kasi pinutol eh. Nag-check engine? I-reset yung ano, oxygen, yung ECU i-reset. Check engine pa rin? Pa-reset mo yung ECU. I-ano yun, gina-jumper, sino-short dun sa may ano. Dun sa ECU, gina-jumper yun, dalawang wire, sino-short yun para ma-reset. Pag ano, i-YouTube nyo pag hindi. Punta kasi kami Olonga po. Ay sir, ingat.